Hangtod sa kasamtangan, kahibulungan gihapon alang sa mga residente sa Pacman Village, Barangay Kalumpang, Jansan, ang gidangatan ni Gina Gilaran. Ang 38 anyos kababayeng nakaplagan na lang nga giputos o gisulod sa sako sa kasagbutang bahin sa Reformville, Barangay Kalumpang ning syudad. Ang mga silingan ug mga suod nga higala niini ang padayong blanco sa rason sa pagpatay sa biktima tungod makonsidera nilang maayong tao ug maabi-abihon ang kinaiya niini. Oh, yung kilala ko. Wala na yun kami ko. Close maayo. Iya anak lang. Kamu niya close. Natingala na lang ka. Natingala lang ko. Yung patay na si tata. Ang Purok Roberto, sakop sa Barangay Labangal, lugar nga matag adlaw ginasuroyan ni Gina, labi na nga kini ga baligya usab og itlog. Sumala pa sa iyang mga nahimong higala sa lugar, una pa man nawala ang biktima. Nakasaksi matod pa sila sa gihimong pagpanakit sa iyang mismong kapuyo duol sa dike sa maong lugar. Base sa mga residente diri sa Purok Roberto, Barangay Labangal, dinhi ulahing nakita nga nag-away ang biktima ug ang iyang kapuyo. Pagkasunod adlaw, wala na matod pa makabalik sa lugar ang biktima. Paingon na nga before sila naghawa, dire jud siya last nakalingkod kay dili jud lagi siya gusto mag-uban saya siya sa iyahang bana. Nya gihnan pagalin ako siya nga te kung makalugar ka tilayas jud te paniguro. Kay delikado man si kuya sa imo karon te murag suko man kayo siya. Dire murag suksok na niya iyang ulo kay gusto siya magsulod. Nya dili man hadlok man pod ko kay gihnan gisita na biya ko daan sa lalaki na hindi ga paghipos daga gisingkahan ko niya ato. Prior na sa pagkawala niya. Bago siya nawala. Oo, paghawa nila dire. Noon na to. So, gawas kay alias Bubbles, daghang mga silingan ang nakasaksi sa maong panghitabo. Asa sila mismo ang nipugong sa lalaki aron undangan ang pagpanakit kay Gina. Bugtong rason matud pa sa away nga nisangko sa pagpamisikal, mao ang kwarta nga ipalit unta matud pa og tinapay. Pero karon nga man, mga around 11 to 12 noon na siya nahitabo ba. Nagkuanay sila ginaan ana niya iyang asawa og kanang bote sa mineral water nga naisulod. Nga ginapak-hapak niya kay iyan na laging pa kuyugon sa iya kay magkatud silang balon daw sa ilang mga anak sa school. Kuan lang mo ana dali wala may sila matter nga gina basta niyan dali na kuyog na ligi diri ba kay pakaulaw na ta diri sa mga tao. Ana siya maulaw ta. Pakitloy lagi siya din ha nga arang buligan daw siya kay arang pukpukon unta siya sa iyang bana og bato. Mo man gyud pagawas nako nagtan-aw ko siling ko oy dili man na pwede. Ni anak ko ba na siya nga ay pamili trouble man ni murag nahilom ko ang babae nagsigiging unti buligi ko kay arang patyo niya gid ko sani. Amo gid to nga adlaw ti daw naluoy ko sa babae ni abot man tong silingan ko pud nga isa sige pud badlong sa iya nga arang dili lagi na pwede kay arang babae man na asawa man na nimo arang dapat inyo hala nang istoryahan. Yes, niya. Suko gid kaayo ang lalaki oy arang dili gid siya mo ano ni kay naugot-ugot na daw siya. Una dyan ako siya nakita atong adlaw katong orasan sige na siya gurog. Kay diri man siya nagdagan sa may ano sa kukuya internetan. Tapos nabangalan na lang nako nga murag na ay naghilak nga murag luoy gud nga pagkahilak mo to nagawas ko paglili nako siya. Wala dayon ko nagduol pero gihinahinay nako siya. Ti sulod ti dali ti. Tapos ni ana man siya sa kuha nga nahadlok ko. Paglili nako sa gawas nakita nako to iyahang bana. Kay nahadlok siya kay ginapilit man gud siya nga pasakyon sa tricycle nila. Tapos dili siya magsakay kay ang iyang nahadlok na siya kay sa balay palang daan gingnan na daw siya nga ibangga ti kakaron. Ang giawayan jud nila nasuko ang lalaki kay gikuha daw iyang kwarta nga pangpalit og tinapay lang. Maulang jud to daw. Anang buntag pa daw na nahitabo hangtod nagudto nalagot na daw siya siyang asawa. Gipaning kamutan sa news team nga makahinabi ang kapuyo sa biktima apan hantod sa karon wala pa sila'y gipagawas nga pahayag kalabot sa maong insidente. Padayon ng pagpangalap og dugang impormasyon sa Kalumpang Police Station alang sa lawom nga investigasyon og pagtumbok sa suspect sa pagpatay sa biktima. Titignan natin kung ano yung progress ng aming ginawang investigation kasi marami kaming nakikita mga posibleng motibo. No? In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.